اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حرم شاہ کجا کوچا بازار کجا، مجمع عام کجا، عطرت اطہار کجا، انقلاب استعجاب، اے فلک ناانصاف، انقلاب استعجاب، اے فلک ناانصاف، سر شبیر کجا، نیزہ اشرار کجا، حرم شاہ کجا کوچا بازار کجا، چون سکینہ زیتاش جام بلبا آمد میگو، چون سکینہ زیتاش جام بلبا آمد میگو، قاسم اکبر و عباس علمدار کجا، حرم شاہ کجا کوچا بازار کجا، ان چیزوں میں چاک نمودی برپا، ان چیزوں میں عشق کے آئے چاک نمودی برپا، سینہ شاہ کجا پائے ستمگار کجا، حرم شاہ کجا کوچا بازار کجا، در شام میں ستام حضرت زینب میگو، در شام میں ستام حضرت زینب میگو، یا ربی قافلہ را قافلہ سالار کجا، حرم شاہ کجا کوچا بازار کجا، مجمع عام کجا